गुड मॉर्निंग पिला माने केमते समस्त अछो होप कि समस्त भलरे थिबो हमर पिला माने कंटिन्यू चलथिला मानव चक्षु वर्ण जगत ठीक अछि तो एटा होची पार्ट नंबर 3 माने कोन जे वीडियो नंबर 3 ऑलरेडी पिला माने दीटा वीडियो मानव चक्षु वर्ण जगत रो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अछि पिला माने जाय कि तुम माने चेक करि परिबो आज हम कोन देखिबा हला प्रथम दीटा वीडियो रे हम आखि विषय रे कांसेप्ट क्लियर हेतिला दूरदृष्टि विषय रे माने दृष्टि दोष विषय रे क्लियर करा हेतिला हला आज हम किछि नुवा जिंस पढिया कोन लेखा अछि काच प्रिज्म ऊपर पढाबो ठीक अछि ना टिके मन ध्यान देके सुनले बहुत मजा লাগিব ओके एथि किछि डायग्राम गुड कटा हिची ए भीतर जाउनी जतो बुझेबी बहुत सहज काच प्रिज्म पिला माने देखछ ना न देखतिले पिला तुम स्कूल रे देख परिबो तुम प्रैक्टिकल क्लास रे तुमको देखा हबो काच प्रिज्म माने देखिया पय केमतिया ए टाइप रो डायग्राम टा किंतु डायग्राम टा किन देखा जाउची गुड 3D स्ट्रक्चर टाइप रो देखा जाउची आ कठिन वस्तुटा हला माने इटा किंतु इटा को तुम घन वस्तु कहि परिबो प्रिज्म माने कोन आर केतरा पृष्ठ आर देखिया पय केतरा पृष्ठ देखा जाउची एपटे गोटे एमती गड़ी की अच्छी सेपटे सेमती गोटे गड़ी की थी दुई एपटे गोटे त्रिभुजाकार देखा जाउची सेपटे गोटे त्रिभुजाकार देखा जाउची दुई दुई चार हैला तळ पटे गोटे कोन अछि आयताकार क्षेत्र अछि तो कत लाला पांचटा मा टोटल तीनटा आयत क्षेत्र सेपटे गोटे एपटे गोटे तळ पटे गोटे हैला भाबो 3D डायग्राम टा ना तुम भलरे देखा जाउथिबो देखो सेपटे गोटे गड़ी की अछि माने सेपटे गोटे आयताकार क्षेत्र सृष्टि होउची एपटे गोटे आयताकार गड़ी की अछि माने एपटे गोटे आयताकार क्षेत्र सृष्टि होउची आयताकार माने ए सी ना दे देबे कि ए बी सी डी ना दे दोची सुविधा हो तुमको बुझिया पे डी ए रोड एफ दे दोची हला ठीक अछि ना तो देखो ए सी डी ई ए रोड आयताकार सेपटे कोन ए डी एफ बी ए रोड आयताकार हला एपटे गोटे कोन एपटे गोटे त्रिभुज सेपटे गोटे त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ सेपटे त्रिभुज तळ पटे गोटे माने हम जे गोटे इनते रखिया प्रिज्म टा रखिया माने कोन तळ गोटे कोन आयताकार क्षेत्र सृष्टि होची बी एफ बी सी ई एफ ये गोटे आयताकार क्षेत्र सृष्टि होची कोन ना काच प्रिज्म माने ए भीतर जदि हम लाइट पास करबा तले कोन हबो से विषय ए जिंस लेखा हिची ठीक अछि ना तो ए काच प्रिज्म टा को मु बुले की कोन बुले की सीधा रखी माने कोन मते त्रिभुज वाला देखा जिवो फ्रंट देखले केम देखा जिवो त्रिभुज वाला देखा जिवोनी तो ए बी सी मु त्रिभुजटे हला काच प्रिज्म टा भाबनी जेटा त्रिभुजटा एटा काच प्रिज्म टा हम ते लंबे की रखछिन लंबे की रखले फ्रंट रो हम देखले कोन मु त्रिभुज वाला देखा जिवो माने ए बी सी त्रिभुज वाला देखा जिवो हो ना नै तो लेखा हिची काच प्रिज्म रे आलोकर प्रतिसरण माने कोन जदि आलोक रश्मि गोटे मीडियम रो बा गोटे माध्यम रो आ गोटे माध्यम को प्रवेश करे ताले कोन होवे माने लाइट बाडे की रिटर्न करे कि लाइट बाडे की सेपटू पार हो जाए कोन होवे लाइट कोन बंके जाए हला से जिंस ऊपर हमें पढिबा ए पाठ रे तमे ता पूर्वरु मु किछि एग्जांपल दे दिए तमे अगर तमे पानी बाल्टी भितरे जदि गोटे बाडी पुरै थिबो न निज हाथ को जदि पुरै थिबो ताले तमे फील करि परियो देखि परियो जे कोन जे पानी पृष्ठरु हल्का किछि गोटे बेंड हेला देखा जाउथिबो बाडीटा को लक्ष्य करछ ना न जदि देखि बोले जे चेक करा जी पानी बाल्टी भीतर कोन जे सपोज एटा पानी बाल्टीरा हला पानी रखिछ ए पर पानी रखिछ तमे गोटे बाडी जे पुरैबो ताले एमति तुम पूरा स्ट्रेट देखा जीवनी ए पानी पृष्ठरु टिके हल्का टिके बेंड देखा जीवो टिके कोन जे हल्का टी बेंड देखा जीवो हला तो सेही जिंस हमें कोन पढिबा कि गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को जेतले हमें कोनोसी वस्तु बा कोनोसी लाइट पास करबा ताले कोन हबो ओके तो देखो लेखा हिची काच प्रिज्म रे आलोकर प्रतिसरण प्रतिफलन पिला माने अलगा प्रतिसरण अलगा प्रतिफलन माने बाडे ही कि कोन हबो रिटर्न हबो आ गोटे आडे हला माने सपोज एटा गोटे कोन कठिन वस्तु बा किछि भी नै बार लाइट टाइप गोटे बाडे हला एमती बाडे हला माने याडे रिटर्न हबो एटा कोन एटा होची प्रतिफलन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कोन प्रतिसरण ठीक अछि ना रिफ्लेक्शन ठीक अछि ना तो देखो आज कोन देखिबा हमें काच प्रिज्म रे आलोकर प्रतिसरण रे प्रथम पॉइंट कोन लिखा हिची प्रिज्म एक घन वस्तु माने केतरा पृष्ठ अछि 1 2 3 4 5 इटा गोटे तुम नै परियो घन वस्तु ठीक अछि इटार केतरा पृष्ठ अछि 1 2 3 4 5 6टा आ कोन लिखा हिची एहा एक 3D स्ट्रक्चर बा त्रिविमीय संरचना गोटे अछि द्विविमीय संरचना एटा जे तुम देखियो ले द्विविमीय संरचना देखा जाउथियो 3D स्ट्रक्चर माने एटा हला त्रिविमीय संरचना बा 3D स्ट्रक्चर प्रिज्म रो 5टी पृष्ठ अछि पिला माने एथिरु जो बेती जे जिंस लेखा हिची एथिरु दीटा तीनटा क्वेश्चन एमती इंपोर्टेंट अछि जोतरे एक मार्क ऑब्जेक्टिव आसी पारे जेमति के एटा हला एटा एति की टोटल 50 प्रिज्म रे केतोटी पृष्ठ अछि 5टी लिखि परियो 5टी रु मन ध्यान देकी सुनो पिला माने एथिरे 2 मार्क छुपेगी अछि मे भी पड़ी जाई पारे न भी पड़ी पारे किंतु इंपोर्टेंट अछि तम जदि कहै जिवो प्रिज्म रो केतोटी पृष्ठ अछि त कोन लिखियो 5टी पृष्ठ अछि त्रिभुजाकार केतोटी अछि तो दुईटी अछि एपट गोटे सेपट गोटे हला ए बी सी डी एफ जेमते तमे इटा देखुछ रे इटार दी पटे कोन अछि दी पटे इटार कोन अछि इटाटा देखियो केमतिया इटाटा देखियो एमतिया ना
इटाटा देखियो एमती नहीं पिला माने हला ए टाइप रो देखा जाउथियो हला इटाटा तो तुम जदि कुहा जिवो तार दी साइड रे दीटा वर्ग क्षेत्र टाइप रो आसीबनी आउ कोन चारिपटे कोन अछि 1 2 3 4 आउ चारिपटे कोन अछि आयताकार क्षेत्र देखा जिवो सेमती प्रिज्म रो मध्ये दी पटे कोन अछि दी पटे कोन देखा जिवो त्रिभुजाकृति देखा जिवो तो त्रिभुजाकृति केते हेला दुईटी त्रिभुज आकृतिर दीटा त्रिभुज अछि आयताकार क्षेत्र केतरा अछि एपटे गोटे सेपटे गोटे गडाणी हेगी अछि तळ पटे गोटे तीनटा तीनोटी आयत क्षेत्र दुईटी त्रिभुज टोटल पृष्ठ हला 5टी हला 5टी पृष्ठ मन रहला ना हला तो 5टी पृष्ठ एई भितर कोडा इंपोर्टेंट पिला माने देखो एटा गोटे निर्गत कोण एटा गोटे इंपोर्टेंट ठीक अछि ना एटा गोटे इंपोर्टेंट तुमको पचार दो विचलन कोण एटा गोटे इंपोर्टेंट से नॉर्मल खाली पचार दो कि कोण मते एक्सप्लेन करी कि कुओ हला डिस्प्ले पर दे दियो तुम एटा जिंस बुझ पाले एतर डायग्राम को आसीबा कि डायग्राम रे कोण सब जिंस अछि देखो एटा प्रिज्म ऊपर जदी एबीसी प्रिज्म ऊपर जदी पी क्यू फास्ट हम ना जा पड़तो कोड कोन लिखा हिची तापर हम बुझियो चेष्टा करबा हला पी क्यू देखो एटा गोटे ई लिखा हिची ई लिखा हिची ई एटा एफ लिखा हिची माने ए बिंदुटा हला ए बिंदुटा हला ई जोटे बाडी हला रश्मिटा जोटु बाहरी गला रश्मिटा सेटा हला एफ ए बिंदु एफ एटा होची आर एटा एस आर एस बाहरी पळेला हला ई रु एफ एमती जाईची सरल रेखा किंतु एटा कोन जे एमती याड ओड जाईची रश्मिटा ए याड देखिया वर्तमान देखो तो लिखा हिची वायु काच वायु तीनटा मीडियम लिखा हिची पिला माने हला वायु काच वायु लिखा हिची काच माने प्रिज्म हला जेतले वायु रु एंट्री हला कोन हला आलोक रश्मिटा एंट्री हला काच प्रिज्म रे बाडी हला एटा काच प्रिज्म रे बाडी हला बाडी हलु कोन हला आलोक रश्मिटा सीधा जिया कथा एकोटा पी क्यू ई जो लिखा हिची एटा कोन सीधा जिवा कथा याड जिवा कथा किंतु पड़े गला याड जाईची माने कोन जे कोड बंकी जाईची याड पळी आसी अभिलंब आडू पळी आसी एटा अभिलंब एन एन डेस कोन अभिलंब हला तो कोन जे याड बंकी जाईची अभिलंब आडू पळी आसी तापर एटा जतो याड पास हला एफ रु ई सॉरी एफ ई रु एफ ए जो पॉइंट हला ए जो पॉइंट देखा जाउछ ना ए पॉइंट होची ई लिखा हिची एटे एटा को गला एफ गला एटु सरल रेखा रे गला एमती सीधा रे गला तापर एफ रु कोड गला अभिलंब रु कोड हला दूरी पळेला माने कोन जे एटा कोन एटा की रश्मि पी रु ई लिखा हिची आपतित रश्मि जदी कोनोसी रश्मि प्रथमे जाई कोड बाडे हला सेटा कोन आपतित रश्मि कहया कोडा पी रु ई तापरे ई रु एफ लिखा हिची ई रु एफ कोन प्रतिश्रुत रश्मि बाडे हला परे लाइट तो पास हला एटा बाडी हिगिरी लाइट भीतर पास हला एटा कोन कहि परिया ई एटा होची प्रतिश्रुत रश्मि एफ रु एस कोन लिखा हिची निर्गत रश्मि निर्गत माने बाहरला काच प्रिज्म रु बाहर की आ गोटे मीडियम को पळेला बाई मीडियम को पळेला ताले एटा कोन कहि परिया एफ रु एस कोन कहि परिया निर्गत रश्मि अच्छा एंगल ए होची प्रिज्म रो कोण एटा मेंशन करछु मोडिया एंगल ए एटा होची कोन एंगल ए होची प्रिज्म रो कोण एंगल आई कोन एंगल आई हला एंगल आई मन पिला मन रखिबो एंगल आई हला आपतित बा आपतन कोण आपतित कोण कहले हो आपतन कोण कहले हो आपतन कोण बोली कहबो एंगल आई बा एंगल ऑफ इंसिडेंट कोन इंसिडेंट हला एंगल ऑफ इंसिडेंट रो आईएससी हला एटा कोन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा कोन जे रिफ्रैक्शन आर आसी तो कोन जे आईटा तमर कोन एंगल ऑफ इंसिडेंस आसी एटा हला कोन आपतन कोण तो जेतले माने कोन जे प्रतिश्रुत हला भीतर को प्रिज्म भीतर को तो एटा को कोन सृष्टि हो आर कहा प्रति माने की आपतित रश्मि माने प्रतिश्रुत रश्मि और अभिलंब मध्य रे अभिलंब आउ प्रतिश्रुत रश्मि मध्य रे एंगल आर क्रिएट हबो एंगल आर कोन रिफ्रैक्टेड रे बा प्रतिश्रुत कोण हला कोण को एटा मेंशन करा होची एंगल आई और आर कोण को मेंशन करा होची कोण को मेंशन करा होची ठीक अछि ना एपडे कोन गला एडी बाडी हला एफ रु कोन एफ रु याडी पळेला माने कोन जे सीधा जीवा कथा किंतु कोड पळेला अभिलंब आडू को टिके बंके जाईची सीधा जीवा कथा किंतु सीधा गला कि बंके गला कोड बंके गला अभिलंब आडू को बंके गला तो ए प्रतिश्रुत रश्मि आ निर्गत रश्मि हला ए जो प्रतिश्रुत रश्मि रो जो अभिलंब प्रतिश्रुत रश्मि रो डॉट रे जो अभिलंब आ निर्गत रश्मि मध्य रे गोटे कोण सृष्टि हुए ताको कोन कहंती निर्गत कोण बोली कहंती हला ऑप्शन रे पचार दिथिबो कोन कहंती हला कोटा निर्गत रश्मि आ प्रतिश्रुत रश्मि पर जो अभिलंब तयारी होची सेरे केते कोण सृष्टि हबो कोण सृष्टि होतिबा कोण रो ना कोण तो कोन कहि दबो निर्गत कोण बोली तुम कहि परियो एंगल ई हला आ कोण ए जो ए रश्मिटा जदि हम आगु बढ़ेबा आ ए रश्मिटा जदि हम आगु बढ़ेबा ताले गोटे पॉइंट रे जाकी मिसियो को पॉइंट रे जी पॉइंट रे जे मिसियो तो एटा हम कोन करे ए जो कोणरा सृष्टि होची सेटा कोनती विचलन कोण बोली कहआ जाय जहार हला विचलन कोण बोली कहआ जाय जहार कोन इंग्लिश रे में एंगल ऑफ डेविएशन बोली कहि परिबा बुझी पारलो ना बुझी पारलो कोन कहला
ठीक अच्छे। तो तुम पे एती जिनस आउ ए दुटा कोण मन रखिबो हला कोडा कोडा एंगल हे गला प्रिज्म रो कोण एंगल ई हे गला निर्गत कोण एटा हला एंगल ऑफ डेविएशन बा विचलन कोण हला एंगल आई हला आपतन कोण एटा हला प्रतिशत कोण ठीक अछि ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बा इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बा हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हला तमे कोन जे रिफ्लेक्शन रो आर आसला इंसिडेंट रो आई आसला बुझा पड़ला कोन हम कोन कहली ठीक अछि लिखि दियो पिला माने वर्तमान कोन देखिया जे हमें काच प्रिज्म मध्य धला आलोकर प्रकीर्णन माने जदि काच प्रिज्म मध्य जदि धला आलोक आम प्रवेश करबा ताले कोन बाहरिबो सेपटे कोन कोन सब कलर बाहरिबो बोली से जिंसटा हमें देखिबा ठीक अछि लिखि दियो। सो पिला माने वर्तमान एक एबे कोन गोटे इंटरेस्टिंग जिंस देखिबा पिला माने तमे पिला दिनठू कोन सुनी सुनी आसुछ बा कोइ कोइ मध्य आस्तिबो कोन जे बाघनिस हल्लाना बोली कहतिबो हल्लाना बाघनिस कोन हल्लाना बोली कहतिबो माने ए टाइप रो बाघनिस हन्नाला किंतु माने कोन हल्लाना बोली कहउछ किंतु हल्लाना नै सेटा हन्नाला हबो हला हन्नाला बाघनिस हन्नाला तो एई जिंस ऊपर हमें टिके टिके पर पढा हबो बुझियो चेष्टा करिया। तो प्रथमे कोन जिंस देखिया कि जने वैज्ञानिक थिले ताको नाम होची सर आइजैक न्यूटन से प्रथमे कोन करथिले कि सूर्य रो जो आलोक आछी सेटा को कलर रो धला कलर रो से कोन करथिले प्रिज्म ऊपर सेटा पकैथिले धला आलोक ओडा तो जेतले पकैले तो सेपटे कोन भाला धला भाला कि नाही एमती सातटा कलर भाला सातटा कलर हला ए सातटा कलर भाला बागनिस हन्नाला कलर भाला ठीक अछि। तो सेटा कोन कहै जाउची वर्णाली बोली कहै जाउची वर्णाली बा वर्णपट्टी एमती बाहरिबो। अच्छा एमती काई गेला विप गियर इंग्लिश रे कहउचंती V I B G Y O R विप गियर बोली कहउचंती ठीक अछि ना विप गियर लिखि दबा कि तळे अच्छा लिखि दउची म ओतरे ना एठी लिखि दबा काई एक्स्ट्रा जिंस करिया ओतरे ठीक अछि। तो हम देखिए कोन लिखाई देखलो काच प्रिज्म रे धळा आलोकर प्रकीर्णन माने कोन प्रकीर्णन माने कोन जे ए जो वर्णपट्टी बाहरची सेटा प्रकीर्णन बोली कहआ जाय देखा जी प्रिज्म रे धळा आलोक आपतित हेले वर्णपट्टी रे परिणत हुए बा होई जाए धळा आलोक जदि पडला माने लिख परियो हला धळा आलोक जदि हम एथरे पकैबा प्रिज्म रे ताहले सेपटे विप गियर बा बागनिस हर्नाला टाइप रो बाहरिबो हला तो लिखाई जी विप गियर वर्णाली कहआ जाए एडा कोन कहआ जाए एंटायर जिंसटा को वर्णाली बोली कहआ जाए मन रखते पिला माने क्वेश्चन रे पढिबो कोन कहआ जाए वर्णाली बोली कहिबो। बायगणी वर्ण सबटारु अधिक बंकाए माने कोन अधिक बंकाए माने ए जो पडिला रश्मिटा एटा सीधा गला सबुठ अधिक बंके गला किए बायगणी लिखि दबा कि एटा लिखि दबा हला V फॉर वायोलेट VIOLET हला E फॉर इंडिगो B फॉर ब्लू G फॉर ग्रीन Y फॉर येलो O फॉर ऑरेंज R फॉर रेड हला एटा रे कोन हबो बायगणी एटा घन नील एटा नील एटा सबुज ए सह पिला माने ए सह हला एटा हळदिया एटा कोन हबो नाली एटा लाल नारंगी एटा हबो नारंगी लिखि दबो नाली बा नारंगी लिखि दबो नारंगी हला नारंगी ठीक अछि ना एमती कोन ला सातटा कलर तो लिखाई छी कोन बायगणी वर्ण सबठारु अधिक बंकाए कोन पई बंकाए एटा लास्ट लिखाई छी म कहबी हला लाल वर्ण सबठारु कम बंकाए लाल वर्ण माने पूरा ऊपर अछि ए दिरा क्वेश्चन भी मन रखियो पिलाने सबठु अधिक बंकाए वायोलेट बा बायगणी सबठु तळे अछि बायगणी हला बागनिस हनाला सबठु ऊपर की अछि लाल रेड बा लाल से सबठु कोन कम बंकाए देखि पाछना ए रश्मि सहित पाखा पाखी सीधा आगा अछि जदि बंकई जायता पूरा तळु पळि थाना की बंकई जायछि वायोलेट बंकई जायछि कोन पे बंकई जायछि हम लास्ट पढिया लिखाई छी वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन प्रथमे प्रिज्म रे सूर्यालोकर प्रतिसरण कराई एई वर्णाली सृष्टि करथिले बुझि पारलो ओके सो लिखाई छी बायगणी रो आलोक रश्मि सबठारु कोन आवृत्ति सबठारु अधिका तरंगर दैर्घ्य सबठारु कम आवृत्ति और तरंग कोन हम एई जिंसटा एबे बुझिबा एंती देखिबो हला जेतळे कोन जे आलोक रश्मि जाए एमती तरंग रे जाए हला तरंग रे जाए आलोक रश्मि कोन एमती तरंग हेकी जीवो हला ठीक अछि ना इन तरंग हेकी जीवो ता माने आवृत्ति सबठारु अधिका आवृत्ति माने ए जो केतो तर एमती हिच कोन एटा अधिका आवृत्ति तरंगर दैर्घ्य सबठारु तरंगर दैर्घ्य माने ए जो गैप ए दुईटा आवृत्ति मध्य जति गैप अछि
এটা কোন ତଳେ ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଣ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ସବୁଠାରୁ କମ ଆବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କହିଛି ଆବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମାନେ କଣ ଯେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯୋଉ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା କଣ ଯେ ଅଧିକା ସବୁଠାରୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ସେ କଣ କହୁଛି ସେଟା ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ କମ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଲାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଠି କାଟିଦବା ଏଇଠି କାଟିଦବା ଲାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଲେ କେମିତି ହବ ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ହବ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପର ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ତାମାନେ କଣ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ଅଧିକା ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକା ଆବୃତ୍ତି କଣ କମ ଦେଖ ଏଇଟା ଆବୃତ୍ତି କଣ ଲେଖାଇଥିଲା ଅଧିକ ଲେଖାଇଥିଲା ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଥର ହଉଛି ତଳକୁ ଉପରକୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇଗଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବାଇଗଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା এটা হচ্ছে বাইগণী ক্ষেত্র এটা কোন এটা হচ্ছে লাল ক্ষেত্র লাল ক্ষেত্রে লাল বর্ণর ক্ষেত্রে কোন কইছি তরঙ্গর দৈর্ঘ্য अधिक আবৃত্তি কোন কম আবৃত্তি কম তরঙ্গর দৈর্ঘ্য अधिक হলে লাল বর্ণ হলা কম বঙ্কেইব যদি বাইগণী রে তরঙ্গর দৈর্ঘ্য কম হলা আবৃত্তি সংখ্যা अधिक হলা তা মানে কোন কোন হেজিব এটা বাইগণী ক্ষেত্র বুঝি পারলা তো কোন কুহালা ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆବୃତ୍ତି ଆଉ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଦିଟା ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକା ଆସିଲା ତାମାନେ କଣ ଲାଲ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ କମ ଆସିଲା ତାମାନେ କଣ ଅଧିକ ଥର ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଇଥିବ ତାମାନେ କଣ ବାଇଗଣୀ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଥିଲେ ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ଭିପ୍ ଗିୟର ମନେ ରଖିବ ଭିପ୍ ଗିୟର VIVGYOR ଆଉ କଣ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଏଥିରୁ ବି 1-2 ମାର୍କ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଙ୍କାଏ ବାଇଗଣୀ ସବୁଠାରୁ କମ ବଙ୍କାଏ ଲାଲ ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା କାଚ ପ୍ରିଜମର ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକିଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଧଳା ଆଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ କଣ ହେଲା ଏଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଜମକୁ ଓଲଟାଇ ରଖି ଆଉ ତା ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେଥିରୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇନଥିଲେ କଣ କଲେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ସେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ହେଲା କଣ କଲେ এই ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରୁ ଯେମିତି ସାତଟା କଲର ବାହାରିଲା ସାତଟା କଲର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସେ ରଖିଲେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କହୁଛି ପ୍ରିଜମ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ କଣ କଲର ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି କିଛି କଲର ବାହାରୁ ନାହିଁ ତ କଣ କଲେ ପ୍ରିଜମଟା କଣ କଲେ ଓଲଟେଇକି ରଖିଲେ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିଜମଟା କଣ କଲେ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ରଖିଲେ ଓଲଟେଇ ରଖିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଏଇ ସାତଟା ରଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବାଡେଇ ହେଲା ପରେ କଣ ବାହାରିଲା ଧଳା କଲର ବାହାରିଲା ବର୍ଣ୍ଣଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରିଜମକୁ ଓଲଟାଇ ରଖି ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା এই লাইনটা দ্বিতীয় ହେଇଗଲା রে ପିଲାମାନେ এই লাইনটা দ্বিতীୟ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ କହିଲ এই ଜିନିଷଟାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତା ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଜମରୁ ବାହାରିଲା ତାହା କଣ ମୂଳ ଆଲୋକ ପରି ଧଳା ତା ମାନେ ଏହା ଲେଖିପାରିବ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମରୁ କଣ ଧଳା ଆଲୋକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସାତଟି କଲରର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ ରଖିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରିଜମ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ତ କଣ ହେଲା ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଯେ ସେପଟେ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତ ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କି ପ୍ରିଜମଟା କଣ କଲେ ଓଲଟେଇକି ରଖିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବାଡେଇଲା ପରେ ତାର ମୂଳ କଲର କୋଉଟା ଥିଲା କି ଧଳା କଲର ଥିଲା ନା ଏଟା ଧଳା କଲର କଣ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ତ ଲାଷ୍ଟ କୋଉଟା ବାହାରିଲା ଫାଇନାଲ କଲରଟା ମଧ୍ୟ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମୂଳ ଆଲୋକ ପରି ଧଳା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ହେଲା ପ୍ରିଜମ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ବା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ ପୃଥକ କରିଦେବାଟା ହେଲା ପୃଥକ କରି ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କରି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ହେଲା ପ୍ରିଜମ କଣ କରେ କଲରଟାକୁ କଣ କରେ ଯେ ଭାଗ କରିଦିଏ କେତେଟା କଲରରେ ଭାଗ କରିଦିଏ ସାତଟା କଲରରେ ଭାଗ କରିଦିଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ କରାହେଲା ଠିକ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ କଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ନର୍ମାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି କି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ପୁରା 100% ରେ କଣ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ହେଲା ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝା ହବ ମାନେ କେବେ ଯେମିତି ତମର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା କି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କଣ ଆଉ କାହିଁକି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମେନ୍ ରିଜନ କଣ ହେଲା? ଜଳକଣା। ଜଳକଣା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣା ଭାସି ଥାଏ କୋଉ ଟାଇମରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ? ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମାନେ କଣ? ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ କଣ? ଜଳକଣା ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ଥାନ୍ତି? ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ କଣ ଗଣି ପାରିବୁନି ଏତେ ପରିମାଣରେ କଣ ଥାନ୍ତି? ଜଳକଣା ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳକଣା ମାନେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରିଜମର। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢିଲେ କି ପ୍ରିଜମ କଣ କାମ କରେ? ପ୍ରିଜମ ଉପରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ପଡିଲା ମାନେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଣ? ସାତଟା ଲେଖେ। ସାତଟା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସାତଟା କଲର ବାହାର କରିବ। ମାନେ କଣ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏଇ ଜଳକଣା କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଜଳକଣା। ଆମେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କାଟିଛେ ଏଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଗୋଟେ ଜଳକଣା ହେଲା। ଜଳକଣା। ଜଳକଣା କୋଉ ଟାଇପର କାମ କରେ? ପ୍ରିଜମ ଟାଇପର କାମ କରେ। ପ୍ରିଜମର କଣ କାମ କରେ? ମାନେ ଜଳକଣା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧଳା କଲରର ଧଳା ଆଲୋକ କଣ ପଡେ? ପଡେ ତ ସେ ଭିତରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ? କଣ ହେଇଯାଏ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଇଏ କରିବ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣ ହେଲା, ପ୍ରତିସରଣ ମାନେ ବାଡେଇ ହେଲା କୋଉଟେ? ଜଳକଣା ଉପରେ। 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହବ? 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ ମାନେ କହିଥିଲି କାଚ ପ୍ରିଜମରେ ଧଳା ଆଲୋକ ବାଡେଇ ହେଲା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସାତଟା କଲରର। ତ 2 ନମ୍ବରରେ କଣ? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ କଣ ଯେ ଧଳା କଲରର ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଧଳା କଲର ଧଳା କଲର କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବାହାରୁଛି ଆମର କଣ ଯେ ସାତଟା କଲର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବାହାରୁଛି। ସେଟା ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କହୁଥିଲେ ବା ଏ ଯୋଉ କଣ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୃଥକ ହେଇଯାଉଛି କଲର ମାନେ କଣ ଯେ ଧଳା ଆଲୋକଟା ସାତଟା କଲରରେ ପୃଥକ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ଆମେ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ହେଲା ଧଳା ଆଲୋକ ବାଡେଇ ହେଲା କୋଉଠି? ଜଳକଣା ଉପରେ ବାଡେଇ ହେଲା। ଜଳକଣା ଉପରେ ବାଡେଇ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ କଣ ଯେ ସାତଟା କଲର ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା। ସାତଟା କଲର ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ ହେଲା ଇଏ ଯାଇ କୋଉଠି ବାଡେଇ ହବ? ଏଇ ଜଳକଣାର ସେପଟ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏପଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇ ହେଲା, ବାଡେଇ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ? ସେ ଭିତରେ ଆଉ କଣ କରିବ ଯେ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ପ୍ରତିଫଳନ ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାଡେଇଲା ପରେ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବ ଲାଇଟଟା। ତା ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଲାଇଟ୍ ବାଡେଇ ହେଲା ଏମିତି ରିଟର୍ନ ଇଆଡେ ଆସିବ ହେଲା। ତ କଣ ଯେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ କଣ ଯେ ବାଡେଇ ହେବେ ପରସ୍ପର କଣ କାନ୍ଥକୁ କାନ୍ଥ ବାଡେଇ ହେବେ। ଏଠି ବାଡେଇଲା ପରେ କଣ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ହିଁ ବାଡେଇ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଯାକ। ସାତଟିଆ କଲର କଣ ବାଡେଇକି ରିଟର୍ନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇକି ରିଟର୍ନ ହେଲା ଏ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ବାଡେଇ ହବ। ଏ ପୃଷ୍ଠରେ ବାଡେଇଲା ପରେ ହେଲା ଏ ଯେ ଭିତରେ ବାଡା ବାଡି ହେଲେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ଯୋଉମାନେ କଣ ଯେ ସରି ବାଡା ବାଡି ହେଲେ କଣ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ବାଡେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ସାତଟା କଲର ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୃଥକ ହେଇଯାଉଛି ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ଫଳରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ? ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଲାଇଟଟା କଣ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ସେଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ପ୍ରତିସରଣ। ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତିସରଣ, ପ୍ରତିସରଣ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଉଛି ବର୍ଷାର କଣ ଯୋଉ ପଟେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଆମେ କଣ ବନଉଛନ୍ତି କି ନା ଅଟୋମେଟିକ ତିଆରି ହଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅଟୋମେଟିକ ତିଆରି ହବ ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥାଏ ମନେକର ପୂର୍ବରେ ଅଛି ତ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କଣ ହୁଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ସପୋଜ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସପୋଜ କଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଲା। ବିପରୀତ ଦିଗ ମାନେ ସପୋଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟା ଏପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ କାହିଁକି? ଏପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ କଣ? ଯଦି ଜଳକଣା ମାନେ ଯଦି ପଡିଲେ ଜଳକଣା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାହେଲେ ଲାଇଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତ କଣ ହବ? ଜଳକଣା ଭିତରେ କଣ ହବ? ବାଡେଇ ହବ ଏ ଲାଇଟ ଯାକ। ଧଳା ଆଲୋକ ପଡିଲା ତାମାନେ କଣ? ଭିତରେ କଣ ହବ? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଫଳରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଣ ହବ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ପ୍ରତିଫଳନ ଫଳରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଯିବେ? ସେ ଜଳକଣାରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିସରଣ ହବ ସେଇଟା। ତ ଆମ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଯୋଉ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ନା? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କିଏ ବଙ୍କେଇଯିବ? ଭାୟୋଲେଟ। ସବୁଠୁ କମ କିଏ କରିବ? ଲାଲ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମେଘରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣା ଥାଏ। ଏହି ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଜମ ପରି କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରିଜମ ପରି କାମ କରନ୍ତି। ତ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପତିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ମାନେ କଣ? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନେ କଣ? ଲାଇଟ ପାସ୍ ହବ ଗୋଟେ ମିଡିୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମକୁ ପାସ୍ ହେଲେ ସପୋଜ ଲାଇଟ ଏମିତି ପଡୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁରା ସିଧା ପାସ୍ ହବନି, ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିଫଳନ ଅଲଗା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲଗା। ଠିକ ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହବ ଆଉ କଣ? ସାତଟା କଲରରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜଳକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ। ଜଳକଣା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ବାଡେଇ ହବ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠକୁ ବାଡେଇ ହବ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜଳକଣାରୁ ବାହାରି ଆସେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ କଣ ହବ? ଜଳକଣାରୁ ବାହାରି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି
आलोकर प्रकीर्णन और अभ्यंतरण प्रतिफलन जो दर्शक चक्षु कौन विभिन्न वर्ण देखा जाए या कौन कह जाए इंद्रधनु बोली कह जाए बुझी पारल ना बुझी पारल ना प्रथम स्टेप है आलोक रश्मिटा कौन बाड़े हम जल कणारे बाड़े हम सूर्य जो दिगरे अच्छा तार विपरीत दिगरे इंद्रधनु सृष्टि हम ठीक अच्छे से भितर प्रथम जिनस कौन हम आलोक कौटे बाड़े हम जल कणारे बाड़े हम से भितर कौन हम प्रकीर्णन हम सेकेंड स्टेप रे डिवाइड हो कलर जाक है कौन अभ्यंतरण प्रतिफलन हम लास्ट को प्रतिशरण प्रतिशत हो बुझीपार ना बुझीपार पे बहुत बहुत इंपोर्टाट है आउ इंटरेस्टिंग चैप्टर क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे ना इंपोर्टाट लिखिदियो पे बर्तमान देखिए नेक्स्ट कौन अच्छे ठीक अच्छे पे बुझीपार इंद्रधनु कौन ठीक अच्छे ना सो आज क्लास ये था नेक्स्ट क्लास रे बाकी जहाँ रहा देखा ठीक अच्छे ना आउ किसी जदि डाउट रहा मत कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबो एंड क्लास केमती कौन लगिला है मत टे कमेंट बॉक्स रे जनइबो ठीक अच्छे बाकी जहाँ रहा नेक्स्ट क्लास देखा चलो।